avocat. Kur keni ardhur për herë të parë në Shqipëri dhe me çfarë përshtypjesh vini mbas kaq viteve? Donc, ça fait un bon moment que vous venez en Albanie. Quelles sont vos impressions? D'abord, les débuts, ça date de quelle époque? Je suis venu la première fois en Albanie en 1971. Donc ça remonte à 44 ans maintenant, ça commence à compter. Le pays a bien changé depuis cette époque-là, parce que à 44 ans, c'était d'abord l'époque de la dictature. Mais j'en ai de bons souvenirs de ces premiers séjours, parce que j'ai été très bien accueilli par tous les collègues archéologues albanais qui ont été extrêmement sympathiques et qui m'ont facilité mon travail beaucoup. Pra kam ardhur që nga viti 1971, para 44 vjetësh, që nga ajo koha deri më sot ka ndryshuar shumë gjëra, sepse atëherë ishte diktaturë. Megjithatë, kolegët arkeolog që kam takuar që atëherë më kanë pritur shumë mirë dhe gjithmonë kam qenë i pritur mirë në Shqipëri. Në kaq vite punë që keni bërë në Shqipëri, cili është impresioni juaj nga zbulimi që keni bërë? Quel est la découverte ou le travail qui vous a le plus impressionné dans tous vos travaux en Albanie, en fait? Je pense que le site d'Apollonia est un des sites qui est le plus intéressant, parce qu'il a l'avantage de couvrir une période de 1000 ans à peu près, depuis finalement la fin de l'archaïsme dans le monde hellénique, jusqu'à l'arrivée des invasions slaves, enfin à peine slaves, mais surtout gothiques. Oui. Oui. Më shumë ka impresionuar qyteti antik i Apollonisë, sepse ngërthen 1000 vjet e ekzistencës, është fjala që nga epoka arkaike deri në sulmet e barbarëve, është vërtet një eksperiencë shumë e pasur. Atëherë, pse vini kaq shpesh në Shqipëri, pikërisht edhe tani që jeni në moshën e pensionit? Çfarë ushtyn? Qu'est-ce qui vous pousse de venir toujours et souvent dans ce pays qui est l'Albanie? Je dirais que c'est un peu ma deuxième patrie maintenant, depuis 45 ans où je viens. Mais d'autre part, c'est vrai que les recherches archéologiques m'ont beaucoup passionné. Et on attend maintenant la parution du 4e et dernier volume des inscriptions écrites en grec et trouvées en Albanie, ce qui assurera, je pense, pour les générations futures, une base de travail utile. Unë vi që prej 44 vjetësh dhe në një farë mënyrë Shqipëria është bërë atë dheu im i dytë. Kërkimet arkeologjike në këtë vend më kanë tërhequr jashtëmase. Tani pritet të dalë së shpejti edhe botimi i volumit të 4 të mbishkrimeve greke që janë gjetur në Shqipëri. Pra është me të vërtet një shumë e pasur, është një evolucion i shkencës që ka dhënë shumë rezultate këto kohët e fundit. Atëherë, juve thatë që keni ardhur edhe para viteve 90 dhe mbas viteve 90. A ka patur raste që keni takuar persona që në të dy sistemet dhe me çfarë mendimi janë shfaqur ata tek ju? Dans vos multiples voyages, vous avez eu certainement l'occasion de rencontrer plusieurs personnalités, que ce soit sous l'Ancien Régime et même actuellement. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce qui vous a frappé le plus? Toujours en ce qui concerne l'archéologie. Écoute, Marine, c'est pas pour te flatter ton grand-père, mais la personnalité la plus remarquable que j'ai rencontrée à l'époque communiste et ensuite, c'était le professeur Alex Bouda, qui était le président de l'Académie des sciences et qui était un homme extraordinaire et qui a énormément fait pour sauver le patrimoine culturel de l'Albanie. Si on a aujourd'hui beaucoup d'édifices religieux qui ont été conservés, si on a le musée des icônes à Korcha, c'est grâce au travail très attentif du professeur Alex Bouda. Mais il y a d'autres hommes assez extraordinaires. J'en citerai volontiers un autre qui m'a beaucoup marqué, c'est Youssouf Vrioni, qui avait fait toutes ses études en France et que j'ai connu alors qu'il avait fait 12 ans de travaux forcés et de prison, et qui était un homme sans haine et sans rancune pour tout ce qu'il avait subi, et qui a fini sa vie comme ambassadeur auprès de l'UNESCO, ambassadeur d'Albanie à Paris.
Dy janë personalitetet që më së shumti më kanë impresionuar. I pari është profesor Alex Buda, i cili ka dhënë një kontribut veçantë në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe të arkeologjisë në Shqipëri. Është fal kujdesit të tij që shumë objekte kulti mbeten në këmbë, siç është rasti i Muzeut Ikonave në Korçë. Kurse personaliteti tjetër është Isuf Vrioni, të cilin kam patur rastin ta njoh nga afër. Ai vinte mbas 12 vjetësh internim dhe burg, por pa asnjë lloj urrëtie, asnjë ngarkesë dhe përfundoi karrierën dhe jetën e tij si ambasador i Shqipërisë pranë UNESCO-s në Paris. Atëherë, cili është mendimi juaj si specialist dhe mjeshtër në fushën e trashëgimisë kulturore, cili është mendimi juaj për trashëgiminë kulturore dhe turizmin shqiptar? Quelles sont vos impressions vis-à-vis du patrimoine culturel et du potentiel touristique de l'Albanie? L'Albanie, je crois, a un potentiel touristique qui peut être tout à fait important, à condition qu'il ne soit pas gâché par des excès, notamment dans la construction. Je regrette beaucoup, par exemple, ce qui est devenu la plage de Durrës, qui autrefois était extrêmement agréable et qui est aujourd'hui une accumulation d'immeubles de façon intempestive. Et c'est la même chose, malheureusement, entre Saranda et Butrint au sud. On est en train de gâcher un potentiel touristique extraordinaire. Alors, heureusement, il reste encore toute la zone de la Riviera qui n'a pas été abîmée, mais j'ai peur que l'amélioration du réseau routier se traduise par une urbanisation excessive qui serait très dommageable. Shqipëria ka një potencial të pakundërshtueshëm turistik, por ai do të jetë i vlefshëm për vendin vetëm me kusht që të respektohet trashëgimia dhe të vihet fre ndërtimeve, sepse në disa vende janë bërë dëme të pariparueshme, siç është rasti për shembull i Durrësit, ku ka pasur një val ndërtimesh të shfrenuar, po ashtu dhe pjesa midis Sarandës dhe Butrintit. Fatmirësisht ka mbetur ende e paprekur riviera midis Vlorës dhe Sarandës, por kam frikë se përmirësimi i rrjetit rrugor dhe infrastrukturës do të sjellë dëme dhe atje. Cilat janë këshillat tuaja për drejtuesit e pushtetit të vendor apo dhe për qeveritarët shqiptar në fushën e turizmit dhe trashëgimisë kulturore? Avez-vous des conseils à donner aux autorités dans le domaine du tourisme et du patrimoine culturel? Non, moi je respecte l'autonomie des autorités albanaises, mais je crois qu'il est souhaitable d'éviter ces excès d'urbanisation comme on l'a fait malheureusement à Durrës et plus au sud à Saranda. Mais en revanche, il y a un potentiel culturel, archéologique qui est considérable. Vous voyez, nous, ça fait 3-4 jours maintenant que nous sommes ici. Entre les différents musées de Tirana, entre des sites comme Durrës, comme Shkodra, on passe de l'Antiquité ancienne, heureusement le musée de Durrës est rouvert et permet de voir ça, jusqu'à l'époque médiévale avec toutes les églises qu'on vient de voir à Berat aujourd'hui. Je pense que si on veut faire un tourisme intelligent et culturel, il y a énormément de possibilités en Albanie. Unë respektoj autonominë e autoriteteve shqiptare, por theksoj edhe një herë që është kushti domosdoshëm që trashëgimia të kontrollohet dhe sidomos të frenohen ndërtimet, ajo që tham për sa i përket Durrësit dhe Sarandës. Ndërkaq, ka një potencial të pakundërshtueshëm, sidomos për trashëgiminë kulturore në Shqipëri. Është rihapur Muzeu i Durrësit. Ne kemi vetëm 4 ditë këtu, por kemi parë shumë vende interesante dhe atje shkon nga antikiteti deri në mesjet, pra janë të gjitha kushtet që këtu të zhvillohet një turizëm kulturor, por me kusht që të respektohen parametrat bashkëkor. Do të rikthehet përsëri zoti Pierre në Apollonie? Vous viendrez systématiquement à Apollonia encore et toujours? Les années s'accumulent, mon ami. Alors, je ne sais pas combien d'années je pourrais encore venir, mais je viendrai toujours avec plaisir à Apollonia, oui. Nuk e di dhe se për sa vite do të vi, por e rëndësishme është që unë sa herë që vi këtu jam i kënaqur dhe i lumtur që vi këtu.
Bashkëmoshatarët e tij i shtyn vitet e pensionit pranë familjeve të tyre, fëmijëve, nipërmbesave, ndërsa zoti Pierre vjen në Apolloni. Çfarë shtyn, ç'është ajo gjë që e tërheq kaq shumë me Apollonin? Le monsieur il est impressionné par votre cas, on va dire, parce que d'habitude à cet âge-là, il dit les gens restent à côté de leur famille, les petits-fils Et arrière-petits-enfants maintenant. Mais vous venez toujours, qu'est-ce qui vous pousse de venir Écoutez, pour l'instant j'ai encore la forme et puis d'autre part j'ai un intérêt archéologique beaucoup et amical aussi. Ndje mirë fizikisht dhe kam shumë interesa, qoftë shkencore, qoftë një rrjet të gjërë miq që më shtyn, më nxit të vi këtu. Faleminderit. Merci beaucoup. Allez, merci, au revoir peut-être. C'était quoi?